Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini ka dito pasal situ. Ini ka dito pamisa situ. Pamisa masalah si sebelumah dan selastari maslukin. Wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun min qira'atil ilmin nafi'. Wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bi dzatillahi wa sifatihi wa bi af'alihi wa ala'ihi. Wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka 'an ma'siyatihi wa yurithuka zuhdan fid dunya wa rubatan fil akhirati wa yubsiruka bi uyubi nafsika wa afati a'malika wa makayidi aduwika. Wa yanbaghi ban perjuga wa yanbaghi ban sakotun ayyakuna panapa kutubadah laka paneka ikan di sampian wirdun panapa wiridan min qiraatil ilmin nafi'ih arafah maos ilmu semanfaat. Wayang bawi ban perjuga kutuba adalah kapan ikan di sampian wirdun rutinan wirid seperti maos ilmu semanfaat, mutolaah kitab-kitab sebermanfaat. Napa ilmu semanfaat ka adinto? Wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bi dzatillahi. Tining ilmu senafi ka adinto alladhi panika ilmu yazidu senambayan ing dalam panganguning sampian atambah napa oni sampian atambah nguning napa bidzatillahi dekat Allah Ta'ala. Ilmu-ilmu senambayan ing dalam mauning sampean dekat Allah Ta'ala, dekat wujud Allah Ta'ala. Mauning cek Allah Ta'ala kak itu beda. Oning yakin cek Allah Ta'ala kak itu wujud beda. Artinya beda kak dintong lok sampai ongke dek tingkatan wujud sampai itai ngelimata juga lok sampai toron dek tingkatan tadi sampai kota tadi sama sekali. Ini kayak mana wujud Allah Ta'ala. Wasifatihi ban ilmu sebisa mauning sampian dek ke sifat-sifat Allah Ta'ala. Dek sifat si wajib, dek sifat si muhal, dek sifat si jais. Wa af'alihi ban pambertan kelakon Allah Ta'ala, pangkebay Allah Ta'ala. Artinya ilmu-ilmu sioning sebisa moning sampean deka pangkeun Allah Ta'ala cek sangkun Allah Subhanahu wa Ta'ala kadinto agabay alam ikatibin tadi nolongin. Wa alaihi ban panberempan nikmat Allah nyebabaki nambah pauning sampean deka nikmat Allah Ta'ala sesaterus dan kanggo syukuri. Jadi nikmat sagote syukuri. Jadi akati nang Quran kadisah lo bakal ngubah innallaha kisah maknanya innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sangkun Allah Ta'ala ka adinto lo kira bakal ngubah ma dek ka nikmat salamari bagi dek kesitung kau akan dek kesugihan akan dek ketenangan sampai bila hatta yughayyiru ma bi anfusihim sampai kaum nikah ngubah tibe. Napa sih maksud ngubah? Mestinya nikmat nikah kudu syukurin bid ambit mestinya syukurin mah yobe mestinya syukurin oleh syukurin nikah pahbi Allah Ta'ala itu loh. Itu saya maksud
ma yughayyiru ma la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Ilmu sebakon tengalika adinto sebisa nambahin oning dekan ibadah Allah Ta'ala. Wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi ban sebisa mauning wa ta'rifu ban tati oning sampean wa ta'rifu ban oning sampean bihi kalaban sebab qiraati ilmin nafi ma dek ka perkara amaro ke samarenta Allah dek ka sampean bihi kalaban perkara nika. Ketika tu maos ilmu semanfaat semauning panjenengan deka sedejena perintah Allah Ta'ala min ta'atihi seperti apa Allah Ta'ala wa nahaka ban senyeka Allah dek panjenengan am maksiatihi dari maksiat Allah Ta'ala. Jadi seperti kitab-kitab sinuturaki haram napa zina di remah ngicok di remah ya wa yurithuka zuhdan fid dunya ban sing nyebabaki panjenengan zuhdan fid dunya lo seneng dek kemewahan dunya artinya zuhud fid dunya dek dunya maka di dunya lo hiba lo nyebabaki aku dah batin samtan ilam nyembada aduna Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunya se izuhud sunya nika bono iko senang sampai karena lo senang keng datang tibi kadin tok lo nyebabaki ngeredu deka ketenangan sampean ngadep ajun Allah Subhanahu wa taala ban senyebabaki warubatan fil akhirati jadi senang i dalam urusan akhirat senang ala urusan akhirat ti walal akhiratu khairul laka minal ula yaktena tining urusan akhirat khairun laka langkong sae dek ka panjenengan minal ula dari urusan dunia. Nika saya kocak zuhdan minad dunya rubatan minal akhir rubatan fil akhir wa yubsiruka bi'uyubi nafsika ban sebisa mangatela sampean dek kacacat aben tibi ngaji ilmu mutala ilmu maos ilmu manfaat senyebabaki panjenengane ka oning dek kacacat aben tibi artinya koreksi diri lagi lo langsung nitek-niteken kesalahan orang lain justru menemu kesalahan orang lain nika beli aben tibi dimi nika wib suruka wa afati amalika ben bahaya nah pan berempan amal panjenengan afat engko mun laku ngariya kira-kira engko tepak kan jadi ada afat kalau teu bahaya ilmu sekira dia nikah wa maka yidi aduwika ben ilmu sebisa napa nyamana mau ning sampean dek katipu daya nah musuhna sampean jadi tipu daya na musuh na kulibong sampean. Iki kadin to musuh sa paling raja kadin to iblis, setan. Oning cek nika keng kudu iblis akhirnya pes senilian. Wa hadzal ilmu thabitun fil kitabi was sunnati wa kutubil a'immati. Wa hadzal ilmu tining kadin to ilmu. Tining ilmu saya sebut gila sebisanya berbagi ngauni dat Allah sifat Allah pangkebi Allah ban selain gila sabitun fil kitabi kadin toh tetap di dalam Al-Qur'an badah Al-Qur'an was sunnati ban badah di dalam hadis wa kutubil a'immati ban badah di dalam pamberepan kitab pamberepan imam jadi badah kitab di Quran badah dengan hadis badah ikarang pamberepan imam. Wa qad jama'ahu al-Imam al-Ghazali fi kutubihil 'azimatil qadri al-kabiratil khatirati 'inda man lahu basiratun fid dini wa rusukhun fil ilmi wa kamalun fil yaqini. Wa qad jama'ahu ban ungku lestari mempolaki huda ka hadzal ilmu. Ban ungku mempolaki da ka ilmu killa
al Imamul Ghazali pasar Imam Ghazali fi kutubi dalam tan berempan kitab Imam Ghazali sesuai pada kitab Imam Ghazali kadinto al azimatil qadri si agung okra si agung tingkat al kabiratil khatirati raja kertek atau renungan mungku orang sandi paningal ate di dalam agama. Tadi mun orang semaus kitab Imam Ghazali ni ka orang segaduan paningal ate ni ka benih sekatir keng baca kisah. Artinya dari na agung derajat ni ka irno merno jongku lakar-lakar Imam Ghazali ngak nikah. Malah sebagian atan padri guru Imam Ghazali ini kan mengarang jaipon benih mikir senika. Begitu ngarang ni kecepat ada ngak kata langit, tulis langit gitu. Jadi Imam Ghazali gitu keng nulis. Napa dia ketulisan seperti langit ni kan. Jadi kapan ngarangan apa sih baca? Ini kalau tulis pahit tepat segitu. Jadi al-kabiratil khatirati raja kertek dalam maus neka mungku orang segaduan penekal ateh ben mungku orang situ mancep dalam ilmu nah mungku orang segaduan keyakinan sempurna gaduan keyakinan si kokoh dari kadinto fawazib ala mutala'atiha in kanat laka himmatun fi sulukit tariqi warubatun fil wusuli ila maratibit tahqiq fawadzib maka netep sampean ala mutala'atiha dek ka mutala'ah pan berempan kitab Imam Ghazali gitu artinya cek dina aki tetepin walaupun kira segoni maus kitab-kitab Imam Ghazali akan tak Ihya Ulumuddin beda napa kisah Bidayatul Hidayah kisah in kanat laka himmatun fi sulukit tariqi mana bibadah lakah panekai kandi samcan himmatun cita-cita atau besajah indalem encerna kina tariqah ben seneng terode pa ila maratibit tahqiq dekah tingkat dan hakikat. Jadi sampean montoron cerna tariqah laksana aki keterangan sebeda negara Imam Ghazali ini kalakonin insyaallah lambat atau cepat depa dek ketinggalan hakiko artinya lo hakiko gak ada itina aki mandi bun datang kan mungkin banyak hakiko gak ada tuh lo mau cak hakiko tapi lo apa aja sendiri jadi kita fawajib ala mutola'atiha maka ngelangkeun sampean dek ka mutola'ah kitab-kitab Imam Ghazali ingkanat laka himmatun fi sulukit tariqi mana bipancenan keteun cita-cita keteun saja ing dalem encelena tariqah ben seneng ing dalem depa dek katingkatan tahqiq hakikat tiga selesai wa qadim faradatil kutubul Ghazaliyatu min baini kutubil muhaqqiqin minas sufiyah bil jam'i wat tahriri wa usulit ta'thiri fi zamanil qasir wa qadim faradat ban ungku bade keistimewaan mana pakai kitab Imam Ghazali ini kalau qadim faradat kita tipi kotak tipi ini kan untuk pada benda wa qadim faradat berungku-ungku bade keistimewaan mana papan beremtan kitab Imam Ghazali min baini kutubil muhaqqiqin mana bi bentingaki sareng pan beremtan kitab ulama muhaqqiqin dari ulama sufi segina apa nah keistimewaan bil jam utuh cara ngumpulakin lo ecer artinya tada ilmu sing ngumpulakin ini kan orang saya tuh juga buat tahriri dipersiaki dari kesalahan. Wa usulit ta'thiri fi zamanil qasir ben pengaruh raja. Ben hasil pengaruh di dalam zaman sekecil. Mun kula sampean
kelem mutala'a kitab Imam Ghazali nika sekecak belum sampai nika la omber takwa da Allah Ta'ala omber lemes atina nika wa usulit taksir ben hasil laput dalam zaman sekecil. Tapi orang-orang yang sebiasa mos nika apa bisa lemes atina bahkan biasa nama Nabi Ihya Ulumuddin kata ijazah Kemin gula isdogiri orang ijazah dekat Syahdawi Al-Maliki bisa sabre wa bisa nek ijazah tapi maus awal pai maus akhirat begini ijazah wa alaika bil iktsari min qiraati kutubil hadis wa tafsiri wa alaika bener sampean kalau ben banyak maus kitab-kitab hadis wa tafsir berkitab tafsir wa mim mutalaati kutubil qaumi ammatan dan juga ibakon banyak maus kitab sufi na kaum sebiasa kitab sufi umum maus iya artinya lo harus kitab Imam Imam Ghazali untan wa mim mutalaati kutubil qaumi ammatan kitab-kitab lain pokon selok ngabeteraki nyesadaki kulubung sampean Sulam Sufina Bidaya Ikna Tuhfatul Tullab Takrib ini kan ana pamipakon mabanyak maus nika fa inna dzalika fathun ammun wa sulukun tammun maka saungkun mutalaah maus kitab-kitab hadis tafsir berkitab-kitab selain ka itu fathun ammun bisa tetih mapadeng secara umum tetih pembuka secara umum wasulukun tamun tetih jalan sesampurna kang kuidoras menuju kepada Allah Subhanahu wa taala nikah kama qala ba'dul arifin akan tasedebuaki setengahna ulama-ulama imam-imam sepada arif ingat nikah jagudan walakin yambawi laka antah tariza min mutola'ati ma yastamidu min rasaili alal umuril ghamidho wal haqaiqil mujarradah ini kaki walakin bentatapena yambawi laka sapotuna laka ikan di sampean antah tariza ngeraksa saya maksud ngeraksa cek sampai sampean kayak dintuk maos ngaraksa sampean mim mutola'ati ma dari mutola'a ilmu semengkoh panapa ilmu dari risalah-risalah na orang banyak kaum alal umuri itu sinerangaki perkara-perkara sesulit dipaham perkara-perkara si delem wal haqaiqul mujarradati ben tak jelas haqaiqul mujarrad ini kan mujarrad tak jelas artinya kenyataan selok benda lah kitab ni kay bangki kimma wa hadhil asya'u tujadu fi aktsari muallifati Syekh Muhammad bin Arabi tining ka dinto perkara kitab-kitab si mengandung perkara silim delum artinya sulit dipaham artinya lo lebih syariat kadin toy bangki dalam lebih banyak karang Syekh Muhammad bin Arabi wa fi syai'in min rasailil Imam Al-Ghazali badakia karang dalam situ-situ dari risalah Imam Ghazali contohnya akan ta kitab Al-Mi'raj berarti ta akan ta kitab Al-Madnun wal Madnun bihi pada kitab dari Imam Ghazali ini ke Al-Mi'raj. Oke. Dan itu Al-Mi'raj. Oke. Pada mabnun Imam Ghazali nerangaki bahwa ber sebagian keterangan nikah pun Imam Ghazali cek sampai baca ya. Arti sampai kening nikah. Wa qad dzakara Syekh Zuruk fi ta'sisil qawaid qaidatan fit tahdhiri minal kutubil lati yajri hadal majra. Ben ongku nutor pasera Syekh Zuru dalam kitab si hanya mata sisul qawaidi
Nutor napa? Ko ida tanda situ ada ida lengkok na koen dari pan berempan kitab allati tajri hadal majra siasalan kutub akatika di perjalanan. Artinya akati perjalanan mengandung risalah-risalah sesulit dan mengandung risalah-risalah tak jelas. Faroji hain syita. Maka kembali sampean hendak kitab nikah mun sampean akal. Ya pun nikah, ya pun kitab. Tapi walam yadhkur fi jumlatiha muallafatu Syekh Abdul Karim Al-Kailani li'annahu mutaakhir. Walam yadhkur bil nutor walam yudhkar fi jumlatiha bal isabur dalam kompola al-kutub allati tajri hadal majron itu muallafatu Syekh Abdul Karim karangan Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Kenapa? Li'annahu mutaakhirun karena disusun setelah zamannya akhir. Jadi Al-Kailani saya kata Abdul Karim Al-Kailani ini baru karangan susun. Jadi lo terang akhir. Tersusun karangan ini kan selestarena setan. Artinya tersusun di bukan zamannya. Wa muallafatu min akhiriha mimma yambawil ikhtirazu anha. Tining karanga Syekh Abdul Karim Al-Kailani susun samarena Syekh Abdul Karim itu termasuk ilmu seperjuga kuatu ijawi. Sampai kelak. Kenapa tujuannya? Kita harus menyelamatkan supaya nyebut lagi boleh bersaksian. Fa in qolal qailu maka lamun ada bu pasera orang sadabu. Fa in qolal qailamun bado orang ngucap la ba'sa ala mutala'atil kutubi hadhihi. Lupa apa? La ba'sa alayya fi mutala'atil kutubi hadhihi. Lupa apa dek sengko untuk dek sengko mutala'a kitab-kitab riyah. Engkang kalau apa? Bener yang ngucap dari kesumba bener yang ngucap. Engkang kalau apa? Li anni akhidhu ma afhamahu wa uslimu ma la afhamu. Karena sampun sengko make maca kitab dia akhidhu ma afhamahu engko ria akhidhu ma afhamuhu sengko ring ngala dek keterangan-keterangan sengko paham dek keterangan. Engko apa meneh kok lamar ngaji di Mesir, lamar ngaji di Sedogiri, lamar ngaji di sebagai contoh lah. Lo apa meneh karena engko aja ke ngala engko se paham. Bener engko tak jadi kembang. Wa uslimu ma la afhamuhu ben kok nyerakina dek ka keterangan-keterangan selok paham di ko hidup sepengarang. Mun selok paham lo mantep kok bagi ke pengarang enggak. Dari mana ada orang ada bunga nikah padahal gila sarang imam-imam kita ibarat koncek ke apa cek mutola aja baca kila lahu jawab dek ka orang kita qad ansabta ongko ku bener bijaksana ongko dijelaskan. Jago. Tapi wa nahnu innama nahsya 'alaika mimma tubhimuhu an tabhamahu ala wajhi. Ya. Tining sengko kapi ulama nya benyar ya innama nahsya angin pasti kebeter sengko. 'Alaika de heda bima kalaban ilmu seben paham dek ilmu pasti maham heda dek ilmu dia ala wajhihi netepin dek kesalahan jenengan. Heden apa rasa bisa, harus cocok dengan din heden. Aku sih bang heden cocok. Tak bisa lagi ya. Pangrasan heden karena heden lah pinter, paham rasa beda. Aku. Mun sampai telepon heden, fatadillu an sawa'is sabil, maka teti sesat, maka sasar heden dari lejah dan si bener. Kama wa adzalika li aqwamin akafu ala mutala'ati hadal kutub akan terjadi dek kapang berempan kaum akapu si berpegangan lo bambu mutola'ah dekat dinto gak dinto kitab napa akhirnya fasoru fi zindikotin wa ilhatin
maka pasti ti orang banyak senepunin kitab nikah kitab tidak selai bagi fi zindikotin teti orang zintik itu keluar dari Islam tanpa aras wa ilhadin ban ngalewa di batas wa ilhadin ban ngalewa di batas wa qalu ban pada ngucah hair orang kadin to bil hululi wal ittihadi pas ngucah lah depan apa bangil apa aja kok cari lah depan sampai terjadi santri ka guru nika ngucah di kampung tengki dalonara nika ning kedua orang sebisa semampu aku lebih bisa dia dalam med soalnya itu kini dua sebisa nguliaki ke pandu pak kok nabi abu aja nika aneka tapi pas saya keperjajan orang-orang sesependapat di aban tibi ke aban lah depan jadi pak ngocak nak buru bisa bil hulul ala aban lah depan wal ittihad ban ittihad nika wahdatul mawujud tentu menghitung Allah Ta'ala mun bedengku pada Allah dan nika lalu usaha nagi bil hulul kamu cak dak nikah aja fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil fala haula maka tak ada daya dan upaya wala quwwata pun tak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim kecuali kelaban oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala sema aku Tuhan sema di beda kitab nikah lakar siloning becak tengki anapa gila bisa mau ke baca orang ngerti nikah biasanya beda beda efek takut salah paham apa sih kita mereka zintik ini kebelan Islam jadi tapi benih kafir kadang orang yang berbeda nikah kan tapi lebat pamangki huru isa lebat al hulul lebat ittihad jadi zintik ketika kisah malam itu sawab malam itu jadi man tafaqquh wala mitasawwab dan tazid kali kisah jadi orang tafassak terus terima tafassak terus man tatasawwab wa man tatafaqquh wa lam tatasawwab apa tafassak wa man tatasawwab wa lam tatafaqquh apa tazid jadi lo syariat lagi lo syariat jadi lo syariat langsung arasah hakikat ini kezentek ya mungkin bisa gak gitu mantul muka bermanfaat jika boleh sarang baca aja setuju permawar sebelum dia ada juga barokah ilmu saya baca mantul muka setiap barokah deka gaji saya kandung Siti Maisarah terus kita yakin anak sesoleh solihah amin ya rabbal alamin faslun wa yanbawi ayyuna lahu yurtun min